हाय फ्रेंड्स मो चैनल को आपण बहुत सारा स्वागत कर समस्त केमी आम बहुत भल अच्छे सकाल समय मोर सब कम सरीगला मो झील भी उठिकी माने तार नित्यकर्म सारूची रेडी हम स्कूल लगी आज मो झील टिफिन नब चकुली पिठा तेणुक ताली चकुली करदे जल्दी जल्दी मो झील पूरा रेडी एडी देखो मो झील पूरा रेडी होगा नहीं एटा खाइब चकुली और चाहा जाऊ नुए जाऊ कहीं मुझे पलाई गला कह रे बोझ ए गुटे बेला वाइट तो सांग मैंने झील गला पुओ लगे रेडी कर पुओ भी खाई सारे सार भी खाई ड्यूटी को गले तो ठीक है सांग मैंने देखु था मुझे आज कौन रांधुची पुओ जल्दी जल्दी टी रांधार अच्छे कारण 8:30 होगा तो सी जीव स्कूल 10टा बेलू 9:30 बेलू तार टिफिन रेडी हवा दरकार तेणुक तो चलतु जल्दी जल्दी टी कम सारीदे ठीक अरुआ चाउल को चलतु बतुरई दबा टे अलग कौन रांधा आज चाउल में मुझे पानी देती सांग मैंने टिके बतुरी जाओ चकुली करुच्ची सारा पुओ खाई खाली मो बापा माँ खाइन तेणुक आम समस्त चकुली करुच्ची पुणी मैंने मुझे तैयारी करी नड़िया पूरा आलू तरकारी तेणुक फाड़े नड़िया अच्छी अल्प चाउल तो बतुरई चलतु ताकू करदे टे डाली बसीगले सांग मैंने भात होगी बर्तमान चलतु आर कम करवा तो अरुआ चाउल को मुझे भलसे धोईदे नड़िया हूँ एति तो ये चाउल बतुरई बेसी चाउल हो गले चाउल नड़िया बरा भल लगे आ सी भारी टाण हो तेणुक नरम हाँपाई जिते कम चाउल व्यवहार करेंगे से भल नड़िया बेसी व्यवहार करेंगे तो मुझे बर्तमान चाउल नड़िया दे दीची खंडे अदा दे दीची कंचा लंका दुईटा पकईदे तो चलते मिसेक बाटीदे ग्राइंडर जार सबुतक देदेली अरुआ चाउल सहा नहीं नड़िया नड़ी सब मिसेक बाटीदे चलते सांग मैंने वर्षा हो बर्तमान वर्षा हो गला तो सांग मैंने वर्षा हो गला वर्षा हो ना मु सब लुगापटा ऊपर सुखिकी आसती बर्तमान मु तो जापारि कारण बहुत जल्दी माने टाइम हो गला मो पुओ लगे बोली मो लुगापटा आज ओदा है तो मुझे कौन करी मुझे कि पुणी पचरे आणिकी चुपुड़ी चापुड़ी घरे देवी सुखी सी सुखापी देवी कौन करवा ता लगी आग जल्दी सारी दिए आ कौन कर तेणुक मुझे जल्दी जल्दी सारी दूची टिके लुण पकईदबा लुण देके भलरे गोलई देले ताको आपण माने चाहिए छाणी पारिबे किंतु मु ताको छाणुनी तावरे टिके भाजी दउची बोरा बोरा आकार करिगिरी तो साला हाने मसला टिके बाटी दबा पियाज गोटे नहीं जाइछि रसुण एते सारा नहीं जाइछि अदा खंडे नहीं जाइछि टमाटो दुईटा नहीं जाइछि धोई देके काटी देछि आ एठी रखिछि गोटा जीरा गोटा धनिया गोटा मसला किछि लवंग आउ अलैच डालचिनी चलते ताको मिसेकी बाटी दबा सब पूरा रेडी हो गलानी मो बघारी सारे सांग मैंने तो चलतु जल्दी रेडी करिया तरकारी तेल गरम होगा टे फुटण फुटे दबा फुटण फुटीगला मसला सब पकईदबा टे धोई धाई पानी देदबा तापर से आवश्यक हिसाब से हलदी गुंड लुण आउ टिके परी लंका गुंड पकईदबा तापर आम ताकू टिके भलरे भाजीदबा मसलाटा को मैंने चकुली खावाई मुझे टमाटर चटनी बाटुची धनिया पत्र रसुण आउ लंका देकरी मसलाटा कषि ही आसला आम से गरम मसला पकईदबा तो सांग मैंने देखो मसलार कलर केमी गला मैंने पूरा भाजी गला तेल भी छाड़गला बर्तमान आम टे पानी दबा आम आलू दौने व्यवहार करूँ तेणुक कम पानी दबा बेसी झोल करवानी तरकारी पानी टे फुटिया जाए अपेक्षा झोल फुटी आसला सांग मैंने तो मुझे बर्तमान जो बरा करके रखी ताको पकईदबा ताको टिके फुटापी छाड़देवा नरम होते मिलीज तेणुक देखिक फुटे तो सांग मैंने तरकारी फुटीगला बर्तमान से धनिया पत्र देदबा तो रेडी हो गला मोर नड़िया बरा आलू तरकारी तो सांग मैंने देखो मोर रेडी हो गला नड़िया बरा तरकारी एटा माँ कुशिला शाग रखी तो ताकू बाछि देचु आम तालतटा को बतुरई देवा कारण वर्षा दिन तेणुक न बतुरईले तो माटी भी बाहरी बनी माने माटी लगिकी रहिबो शाग रांधिले भी भल लागबनी
ତେଣୁକରି ଆଗ ଚାଲନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଶାଗକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ରଖିଲି, ତାପରେ ଟିକେ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଟିକେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କମ୍ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲି, ବେଶୀ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ବରା ବହୁତ ନରମ ବି ଲାଗିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତରକାରୀ ବି ଏକଦମ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ବାପ ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ 3ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରବଚନ ମାନେ ଶିବ ପୁରାଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ସେ ଶିବ ପୁରାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, ବାକି ମା ବାହାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଟିକେ ପୁଣି ଶିବ କଥା ଶୁଣିଦେ ଆସିବା। କାଣା କାଣା କହ ସେଟା? ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ତାପି ନାଳ, ଘର ଦ୍ୱାର। ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ଲଗେଇଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଗୀତ ସୁରରେ ମୋ ପୁଅ ଝୁମୁଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନୌଟଙ୍କିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଆଣିକି କହୁଛି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ନାଟ କରିବି ବୋଲିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲି ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଥିଲା, ଦେଖିଲି କଂସେ ଭାତ ରଖିଦେଇଥିଲି ଶୁଖିଲାଟା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି କହିଲି। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଆଳୁ ଟିକେ, ଗାଜର ଟିକେ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ, ବାଦାମ ଟିକେ, ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆଜି ଦିନରେ ବାପା ଭାତ ଖାଇନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭାତ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଅଧିକା ଟିକେ ରାନ୍ଧିଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ନ ଖାଇଲେ ବି ରାତିରେ ଝିଅ ଭାତ ଖାଏ, ତ ତା ଲାଗି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଭାତ ରଖିଦେବି ବୋଲିକିରି ମନରେ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ତ ତେଣୁକରି ଭାତ ବହୁତ କଂସେ ଭାତ ପୁରା ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲି କିନା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ମା ରୁଟି ତରକାରୀ କରିବାନି, ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ଭାତକୁ। ତ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ଗାଜର, ପିଆଜ, ବାଦାମ ସବୁ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଗଲୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆସିବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଘର ବି ତ କାମ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ତା ବାପା ଜଗିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ଆଣି ମୋ ପୁଅ, ତାପରେ ଆସିକି ଚାହା ପାଣି ପିଇଲୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।